Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. This newscast is brought to you by United Home Kidulets, chewable paracetamol in candy flavors. Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med kay gusto namong maulian kamo. Mensahe alang sa maayong panglawas! Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.